Bismillahirrahmanirrahim. I request everyone please move forward. आगे तशरीफ ले आए. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Turn 24 p.m. I don't think so. I should give a very long lecture, very detailed lecture. But obviously, I traveled from Bristol to Scotland by car. So if I dedicate my valuable time, 7-8 hours, only for this program, you should spare 40 minutes for me. Okay. My speech will be bilingual because last time, 8th of October, 2022, 2 years ago I came here. I delivered my lecture in English about some Buzurg. In Urdu we call Buzurg with respect. The respected elders. They say, Mufti Sahab, we could not understand properly. So speech will be bilingual, lecture mine. And this program is more related to knowledge. You know, I can deliver my lecture, many topics I can discuss, but if I don't discuss the knowledge, then it would be like that, the car without steering. मिलाद जो है वो हुजूर के मिलाद का प्रोग्राम सरकार के मिलाद के बगैर नामुकम्मल है. देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर whatever would say Urdu, then I repeat in English. I don't have enough time. First I will deliver lecture in Urdu then English. कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया. माशाअल्लाह मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुश्ताक साहब ने बहुत खूबसूरत बयान किया. मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी. माशाअल्लाह जय्यद उलमा इकराम अल्लामा पीर शबीर रबानी साहब हैं यहाँ पे. माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे उलमा हैं. दे आर द हाफिज मौलाना सईद साहब माशाअल्लाह जब इनके दायरे में गए बहुत अच्छा लगा जाके. इनके वालिद ग्रामी ने बहुत मेहनत की और उस दायरे को इस्टेब्लिश करने के लिए. अल्लाह पाक उस एफर्ट को इनको मल्टीप्लाई करने की तौफीक दे. इम्तियाज साहब माशाअल्लाह. मैंने कल पूछा रात, अब आपके पास जुमे के नमाजी कितने होते हैं? कहते हैं अब तो जगह भी नहीं होती. मैंने कहा अल्लाह आपको बड़ी जगह दे. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है. अल्लाह पाक सूरह अल-कबूत में इरशाद फरमाता है, ववहबना लहू इसहाक व याकूब वजअलना फी ज़ुर्रियतिहि नुबुव्वत वल किताब वआतैनाहु अजरहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने रिवार्ड दिया, उनकी एफर्ट्स का रिवार्ड दिया. We gave the reward to इब्राहीम अलैहिस्सलाम because of his efforts. क्या कि इसहाक अलैहिस्सलाम उनको अता हुए, याकूब अलैहिस्सलाम उनको इसहाक अलैहिस्सलाम को मिले, नबूवत उनकी औलाद में रख दी, किताब उनको अता फरमा दी, दुनिया में भी अजर अता फरमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरत में सालिहीन का बेहतरीन सूरज करार दे दिया. नबूवत किनकी औलाद में रखी? इसहाक अलैहिस्सलाम. इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ पे नहीं है. इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम आयत में नहीं है यहाँ पे. नबूवत किन में रखी? इसहाक अलैहिस्सलाम ने की औलाद में.
اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک میرے آقا کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تب یوسف علیہ السلام آئے، کثیر نبی آئے، بہت نبی آئے۔ نبی کا جو فعل ہوتا ہے، نبی کا جو کام ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی غیر نبی کا کام ہو اور اللہ اس کو شریعت قرار دے دے۔ نبی کا غیر نبی کا کام ہو، اللہ اس کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے جو جو کچھ کیا، اللہ نے نہ صرف اس کو شریعت قرار دیا بلکہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ So Allah Rabbul Alameen mentioned in the text of Quran, Allah give reward to Ibrahim alayhi salatu wasalam in the Ishaq alayhi salam, then Yaqub alayhi salam, son of Ishaq alayhi salam, a complete chain of prophets were in the chain of Ishaq alayhi salam. But on the other side, Ismail alayhi salatu wasalam is the only prophet, then Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But this is the significant role of ancestors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Islam. You know, all the prophets of ancestors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what we believe, according to Allama Jalaluddin Suyuti, they were wali of Allah, awliya Allah. Subhanallah, what tradition they established, it became part of Quran. دیکھیں قرآن میں ذکر ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، قرآن میں لکھا ہے مہینے 12 ہوں گے، لیکن پورے قرآن میں ایک مہینے کا نام ہے، پورے قرآن میں اس کا شہر رمضان۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا کے چھٹے دادا خلاف یہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلامی مہینوں کے نام رکھے۔ اسلامی مہینوں کے نام رکھنے والے حضور علیہ السلام کے چھٹے دادا ہیں، 6th grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He selected the names of Islamic months. This is Muharram, this is Safar, this is Rabiul Awwal, this is Rabiul Thani, this is Ramadan, this is Jama'at al-Ula, this is Jama'at. He selected all these names. Kala, Subhanallah. Allah loved him. Those selected names became part of Sharia, and one month name, Ramadan, is mentioned in Quran. So this is the significant role of prophets, ancestors in Islam. کیسے اللہ کے وہ ولی ہیں کہ نام رکھا رمضان، پتہ نہیں کس حساب سے رکھا ہوگا، کیا حساب ہوگا۔ سردیوں کے نام رکھے جماعت الاولیٰ، سردیوں کا نہیں جماعت، ٹھیک ہے، سردیوں کا سیزن تھا، سردیوں کا نام رکھ دیا۔ سپرنگ سیزن آیا، ربیع کہہ دیا۔ گرمیوں کا سیزن آیا، رمضان کہہ دیا۔ کیسے وہ اللہ کے ولی ہے کہ نام اللہ کے نبی کے دادا نے، گرینڈ ڈیڈ نے وہ سلیکٹ کیا اور اللہ نے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا اور قرآن میں مینشن کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ہے ملاد۔ یہ قرآن مجید کی ایک پوری صورت ہے جس کا نام ہے جمعہ، پوری صورت ہے۔ اس جمعہ کے دن کو کہا جاتا تھا ڈے آف عروبہ۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اس کا نام تھا یوم عروبہ۔ حضور کے 5ویں دادا قصہ، یہ اس دن کیا کرتے تھے؟ نام جمعہ کا نہیں تھا اس کا، اس وقت نام تھا یوم عروبہ، اور ان سے پہلے ایک سسٹم سیٹ ہوا تھا کہ اس دن کو مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے اندر
6 दिन अपना काम करेंगे, 7वें दिन इकट्ठे होंगे, वहां पे अल्लाह की हम्द करेंगे, तवाफ करेंगे और अपने मसाइल डिस्कस करेंगे। ये बात क्या हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हुजूर के जो 5वें दादा, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, यौमुल जुमा। नाम चेंज हो गया, अरूबा से क्या हो गया, जुमा। अल्लाह ने इसी नाम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में डाल दिया। और पूरी सूरह जुमा आज बच्चा बच्चा जानता, जुमा जुमा साढ़े माल में रिज़्क़ की जुमे तक लिखा है जी, ठीक है। कितने प्यारे खूबसूरत अबावजाद है, कितनी शान है अल्लाह के नज़दीक। वो उनके पास नबूवत नहीं थी, वो नबी नहीं थे, तो उनकी ये शान है कि उन्होंने जो एक्ट किए, जो टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट की, अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। और सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं बना दिया, बल्कि पूरा पूरा इस्लाम का पिलर उस पर खड़ा कर दिया। तो जिस कबीले के वलियों की ये शान है, आबा अजदाद की ये शान है, वहां पे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। ये है मेरे आका का मिलाद, द डे ऑफ जुमा। दिस डे it was known as Yawm Aruba, and 5th granddad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam changed this name as Yawm al-Jum'ah because this day they used to sit in the yard of Al-Kaaba and they used to discuss their matters. They used to praise Allah Rabbul Alameen. So Allah Rabbul Alameen loved this name, and this name is mentioned in Quran, Yawm al-Jum'ah. So my dear brothers, Alhamdulillah, when we read Maulid, we repeat the chain of ancestors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because the ancestors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they had a significant role in Sharia of Islam. Their terminology, their act became part of our deen. Alhamdulillah. ये मेरे आका की आवाज़दात का निज़ाम है, उनका काम जिसको कुरान ने एक्सेप्ट किया। अभी किसी मौके पे हाल प्रोग्राम रखें तो हाल को तफसील से देखें। कुरान मजीद के अंदर 2 नबियों की माँ का जिक्र है तफसील के साथ, और स्पेशली बर्थ के मौका पर। So, अगर मैं ये तकाबुल कर रहा हूँ, ये नेगेटिव तकाबुल नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं हुजूर की रहमत को बयान करने लगा इसमें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बड़ी अजीब कैफियत थी, बड़ी अजीब कैफियत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहले स्टेटस देखिए क्या है, कुरान ने बयान किया, वस्तनातुका लिनफ्सी। कितना खूबसूरत जुमला है सूरह तौहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, मैंने तुझे खास अपने लिए बनाया है। बड़ा स्टेटस है जनाब कि अल्लाह पाक फरमाए वस्तनातुका लिनफ्सी, मूसा मैंने खास तुझे अपने लिए पैदा किया। फिर उसके बाद बड़ी खौफ का साया था, बड़ा खौफ था उसमें जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। आप देखिए उस साए में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कितनी तकलीफ देखी है, तो तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो छुपती तो नहीं ना, जाहिर हो जाती है, इतनी मुश्किल आई होगी। फिर यहाँ तक कि कुरान ने कहा फारक़े फिल यम, यानी कितना बड़ा इम्तिहान है एक माँ के लिए कि छोटा सा बच्चा उसको बक्स में बंद करना है, दरिया में फेंक देना, कितना मुश्किल है। फिर कुरान कहता है बचाने के लिए जब फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो कुरान ये कहता है कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बेसब्री में ये सारा राज खोल सकती थी। हमने दिल का रबत कायम रखा ताकि मूसा की माँ छुपा के रखे।
कितना मुश्किल वक्त था। बिल्कुल ये अल्लाह की निशानी है, इससे कोई इनकार नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। तो कुरान ये फरमाता है कि उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या, हाय कैसा वक्त आ गया मुझ पे, इससे बेहतर था मैं मर जाती और मैं भुला दी जाती। ये दो नबियों का जिक्र कुरान में है, उनकी वालिदा के जुमले कुरान में है। बड़ा मुश्किल वक्त होता है। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन है, जहां पे मुझे रहमत का हिस्सा मिला, जहां पे आपको रहमत का हिस्सा मिला, जहां पे अबू लहब को रहमत का हिस्सा मिला। अबू लहब वो शख्स है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे का चचा था, और फिर उसने क्या करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो इंसल्ट करता था। पूरी सूरतुल लहब उसकी कंडेमनेशन में ही नाजिल हुई। जब उसको खबर मिली ना कि मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, खुशखबरी दी, उसने कहा जा जाके उसको दूध पिला। इस खुशी के दिन की वजह से अबू लहब को सोमवार वाले दिन उसकी जो रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट हो जाती है उसको हिस्सा मिला। अबू लहब को हिस्सा मिला, मुझे मिला, आपको मिला। मेरे आका ने दुनिया में आते ही अपनी रहमत का हिस्सा अपनी मां को भी अता फरमाया। रहमत का हिस्सा अपनी मां को भी अता फरमाया। उम्मे आमिना सैयदा आमिना फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, कहती हैं कि माशाअल्लाह, मुझे इल्म ही नहीं था, मुझे इल्म ही नहीं था बेअन्नी हमल, तो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। औरत प्रेग्नेंट होती है, निशानियां शुरू हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, नॉइज़ शुरू हो जाती है, कभी कोई फैक्टर आता है, कभी कोई फैक्टर आता है, हेल्थ डिटेरियरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे आका की रहमत का हिस्सा मां को भी मिल रहा है। फरमाती हैं मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और फिर क्या फरमाती हैं, भला वजदतु लहू सिकलन कमा तजिदुन निसा, जिस तरह औरतें बोझ महसूस करती हैं प्रेगनेंसी का, सैयदा आमिना फरमाती है मैंने कभी वो बोझ भी नहीं महसूस किया। और फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं मुझे इतना ही पता है, बल्कि यहाँ पे उलमा लिखते हैं अन्ना मरियम अलैहिस्सलाम हादत क़ब्ल हमलिहा बिईसा अलैहिस्सलाम हैदतैन, कि सैयदा मरियम जो है उनको 2 मेंसेस आए प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन मेरे आका की वालिदा को महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पेट में बच्चा है। इतनी रहमत नसीब किया। मैंने जब ये रवायत पढ़ी तो मैंने कहा मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आगाज अपनी मां से। मेरे आका ऑर्फन थे, यतीम थे, लेकिन मेरे आका की यतीमी किसी को बोझ नहीं बनी। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लोग सुनने समझ रहे। Dear respected brothers, I mentioned another part of Mawlid. I mentioned that Prophet Musa alayhi salatu wasalam, he has very high status, and Quran said that wastana'tuka li nafsi. So Allah mentioned in Quran, oh Musa, I created you especially for my love. But you know that when Musa alayhi salatu wasalam was born, the situation was very worse. Pharaoh used to kill every single baby. It was the time of terror for the months, because you know it was very terrible time. When Isa alayhi salatu wasalam was born, his mom faced very severe situation, and even Quran mentioned Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Would that I would have been died before this time. So
both mothers were mentioned in the Quran. The birth of Musa alayhi salam, the birth of Isa alayhi salatu salam, both births were mentioned in Quran. But subhanallah, because the Holy Prophet, peace be upon him, was born as a mercy for the ummah, mercy for the humanity, mercy for the world. So subhanallah, mother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also received the mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How? Our scholars, they said that Sayyida Maryam radiyallahu ta'ala anha, she said that when she became pregnant, she did not feel any trouble. Kama tajidun nisa, as the normal women face the trouble of pregnancy, vomiting, nausea, and happiness, all these things. Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha said that she never had any kind of trouble and problem when she was pregnant with the Holy Prophet, peace be upon him. And you know that this is the special mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this is the beginning of mercy for the mother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And one thing more, then inshallah we will, you know that the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When a child is born, we select name. And in these days people check Google search. That time people used to select the name. It was traditional, like they like the names of, like some people they select the name Harb, because the Arab people, they are very warrior in the battlefield. Harb, Asad, these types of names they select. But when the Holy Prophet, peace be upon him, was born, his name, he was given the name Muhammad. You know, when in Sahih Hadith, Hazrat Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala said that, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء. मेरे 5 नाम हैं. I have 5 names. Number 1, أنا محمد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I am Muhammad. ये मोहम्मद क्या है? सुभान अल्लाह. देखें, ये अरबी ज़बान का थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन बड़े आसान तरीके से मैं बयान करूँगा. एक चीज़ है बड़ी खूबसूरत बनती है, बड़ी खूबसूरत है, फिर कुछ वक्त के बाद वो ओल्ड हो जाती है, कुछ वक्त के बाद ओल्ड हो जाती है. ओल्ड होने के बाद फिर वो दोबारा एक नई फॉर्म में आती है और पहले से बेहतर फॉर्म में आती है. ये बात समझ में रहे हो? जैसे देखिए ये फोन, आईफोन ले लें, नहीं आईफोन है, पहले 4 आया, फिर उससे अगला वो आया, फिर उससे अगला आ रहा है, फिर उससे अगला आ रहा है. यानी एक फॉर्म पहले से मौजूद है, फिर कुछ अर्से के बाद वो उससे अगली आ जाती है, नेक्स्ट आ जाता है, वो पहले से बेहतर होती है. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद, हु इज प्रेज्ड. और कैसे कि एक दफा तारीफ होती है, तारीफ का एक दौर आता है, वो कम, उससे फिर अगला आ जाता है, फिर उससे अगला आता है, फिर उससे अगला आता है. जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का जमाना आता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है. मैंने और आपने कभी तसव्वुर किया था कि ग्लासगो की बैठ मस्जिद में बैठ के कभी मिलाद पढ़ेंगे? क्या हमारे आबा अजदाद ने ये तसव्वुर किया था कभी? जी, ये माना है मोहम्मद का, ये माना है मोहम्मद का, जिसकी बार बार तारीफ होती है नई शान के साथ, नई यान के साथ. जी, तजद्दुल फ़िल व हुदूसिही वक्तन बाद वक्त, जी, कि नई शान के साथ, फिर नई यान के साथ नया काम शुरू होता है. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेस, तारीफ का नाम आपका रखा गया मोहम्मद. वे फरमाते हैं मेरा नाम मोहम्मद है. ये हदीस के भी मुकम्मल करके बढ़िया इजाज़त ले लूँगा आपसे. फिर सरकार ने फरमाया मेरा नाम अहमद है. अहमद. देखें, मैं और आप सब अल्लाह की तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं. सुभानक अल्लाहुम्मा तारीफ है, सुभान रब्बियल आला तारीफ है, सुभान रब्बियल अज़ीम तारीफ है. ये सारी तारीफें हैं, अल्लाह की तारीफ है. मैं और आप सब तारीफ करने वाले हैं.
لیکن جو تعریف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حامد. کیا کہتے ہیں؟ حامد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احمد الحامدین ہیں. اس کائنات میں جتنے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، میں نے کیا مطلب احمد الحامدین. فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، چرندے بھی کرتے ہیں، برڈ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے. لیکن ان تعریفوں میں سب سے اچھی اور سب سے بہتر تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کرتے ہیں، اس لیے سرکار کا نام محمد ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. اللہ نے میرا نام ماحی رکھا. ماحی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ something that we used to delete, something we used to delete, it is known as mahi. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماحی ہوں. اللہ پاک نے میرے وجود سے کفر کو ڈیلیٹ کر دیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْ. میرا نام حاشر ہے. میرے آقا نے فرمایا میدان محشر جو ہے وہ میرے قدموں میں لگے گا. دیکھیں سورہ مریم میں آیت مبارکہ ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے نا وہ وفد کی شکل میں، گروپ کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ایک گروپ جا رہا ہے متقین کا، دوسرا گروپ جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوں گے. کائنات کے جتنے متقی ہوں گے وہ سب پیچھے میرے آقا کے کھڑے ہوں گے، سرکار آگے نحشر المتقین. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، کہ میرا نام عاقب ہے. عاقب کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے بعد میں آئے، سب سے بعد میں آئے، ہر چیز کا دیکھ کے بعد ہے. تو سرکار کو عاقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دا سسٹم آف پروفٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا. اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. یہ آج کا خطبہ تھا میرا. میں نے کوشش کی اس مختصر سے وقت میں اس بار آپ کو کچھ سنا دوں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. میرے چند گزارشات ہیں آپ سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پروگرام ہو، یہ نمازوں کے وقت ہم سیٹ کرتے ہیں، کوشش کیا کریں نماز اپنے وقت ادا کرنے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے. Second, we do mostly seasonal program. So this is the month of Ramadan. We will discuss the matter of in the month of Ramadan. We will read the book, Mawlid books. Do you read? Do you read Mawlid books? Yeah. If you go, select Mawlid books. You will find. So کوشش کریں کہ مولد کی کتاب ہر سینٹر میں، ہر مرکز میں ہفتے میں ایک دن پڑھا کریں. اسپیشلی برزنجی کی کتاب بہت اچھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہر سال نیا میلاد نہیں ہوتا، میلاد ایک ہی ہوتا ہے. میلاد ایک ہی ہوتا ہے. صرف یہ ہوگا فائدہ کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پڑھیں گے بار بار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے خوشبو کے ساتھ پیدا ہوئے، نور کے ساتھ پیدا ہوئے. سرکار کے والدین کا یہ تھا، حضور کے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا. آپ ان کے چائلڈ ہوڈ کو دیکھیں گے، آپ ان کے ایڈلٹ ایج کو دیکھیں گے، بار بار واقعہ معراج کو دیکھیں گے، ہجرت کی تکالیف کو دیکھیں گے. تو پھر یہ بار بار جب ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. دیکھیں آپ بچوں کو یہ ضرور سکھا سکتے ہیں کہ سرکار کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے. یہ تو یقیناً جو آ رہی یہودی بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا. ریلیجس ایجوکیشن اسکول میں جو یہودی پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، عیسائیوں کو بھی پتہ ہوگا. لیکن ہم نے اس انفارمیشن کے ساتھ ایک اسپرچل لنک بھی قائم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اس کے بغیر نہیں. تو اپنی مساجد میں جہاں پہ آپ اہتمام کرتے ہیں
ہفتے میں 20 منٹ زیادہ نہیں 20 منٹ 25 منٹ رکھیں. پھر اس نے یہ بچے ہیں اور کچھ نہ ہو تو وہاں سے چاکلیٹ کے ڈبہ ہی لے کے آ جائے گا. بھائی آپ سن لو آرام سے, آپ کی یہ چاکلیٹ پیش کریں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے محترم مولانا حافظ امتیاز صاحب نے یہ برکت قائم کی ہے. اللہ رب العالمین ان کو بڑی ساری جگہ عطا فرمائے. میں یہی دعا کروں گا.